আধ্যাত্মিক ধ্যানের ভবনে আপনাকে স্বাগতম। রুহানি শক্তি বাড়ানো এবং স্বপ্ন সিদ্ধি ও বাকসিদ্ধি লাভ করার আমল। রমজান রুহানি সাধনের প্রতিটি স্তরে আমি ইমন হাশমি আপনার একজন সহযোগী হিসেবে সঙ্গে আছি। রোজ রমজানের এশাবাদে অথবা তারাবি আদায়ের পর একটু খাদ্য আহরণ এবং বিশ্রাম নেওয়ার পর ইয়া হাদিউ অর্থাৎ হে সঠিক পথ প্রদর্শক, ইয়া খবীরু অর্থাৎ হে সর্বজ্ঞ, ইয়া মতিনু অর্থাৎ হে শক্তিশালী, ইয়া আল্লামাল গুয়ুব অর্থাৎ হে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী। এই চারটি গুণবাচক শব্দগুচ্ছ দেহের চারটি লতিফার স্থান কল্পনা করে মোট 505 বার মৌনতার সহিত পাঠ করতে হবে। এই আমলে সাধক সাধিকার রুহানি শক্তি প্রচুর বেড়ে যাবে ইনশাআল্লাহ, এবং সে সাধক সাধিকা স্বপ্ন সিদ্ধি ও বাকসিদ্ধি লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। সাধনাটি শুরু করার আগে রমজান রুহানি সাধন পদ্ধতি দেখে নিই। রমজান রুহানি সাধন করার নিয়মটা হচ্ছে, তার আগে পরিচয়টা দিয়ে দিই, যদিও বা পরিচয় পেয়ে গেছেন। তো 505 বার জিকির হবে 4টা গুণবাচক শব্দ দ্বারা, এবং এই 4টা গুণবাচক শব্দ আমরা দেহের 4টা স্থান আমরা কল্পনা করে জিকির করব। তো 4টা স্থান কি কি? সেটা হচ্ছে নফি লতিফা অর্থাৎ হচ্ছে নফস লতিফা আমাদের তলপেটের এই জায়গায়, তারপরে হচ্ছে কল আমাদের বাম স্তনের 2 আঙ্গুল নিচে কল, এবং হচ্ছে আমাদের রুহ লতিফা কি হচ্ছে এখানে ডান স্তনের 2 আঙ্গুল নিচে, আর খফি লতিফা আমাদের থার্ড আইয়ের এই জায়গাটাকে বলা হয় খফি লতিফা, হ্যাঁ, আমাদের 2 ভ্রুয়ের মাঝখানে। হ্যাঁ, তো এই 4টা স্থান 4টা গুণবাচক শব্দ দ্বারা আমরা 505 বার টোটাল আমরা জপ করব। হ্যাঁ, তো এটা অ্যাকচুয়ালি আসলে জপের একটা হচ্ছে সাধনা। হ্যাঁ, তো এটার আসন, বসার আসনটা হচ্ছে বজ্রাসন, অর্থাৎ হচ্ছে নামাজে বসে থাকার যে ভঙ্গিমাটা, এটাকে হচ্ছে বজ্রাসন বলে। এই বজ্রাসনে আমরা বসবো, এবং যাদের যেহেতু একটা লং টার্ম একটা সময় প্রায় 1.5 ঘন্টার কাছাকাছি জিকির হবে, তো সেহেতু যদি পায়ে কিংবা কোমরে কারো সমস্যা ব্যথা অনুভব মনে হয় কিংবা ব্যথা থাকে আগে থেকে, তাহলে চেয়ারে বসে করে করতে পারেন। তবে বেশি উত্তম হবে যে বজ্রাসনে বসে এই জবটা করা। হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে আমার এখানে জবটা 505 বার জব রিপিট করা থাকবে। আপনারা এই ভিডিও চালিয়েও করতে পারেন, আবার নিজে নিজেও করতে পারেন। সেক্ষেত্রে নিজে নিজে করেন যদি, তাহলে যে তসবিহ হাতে রাখবেন, দিয়ে গুনে 505 বার করার চেষ্টা করবেন। তো এটার নিয়মটা হচ্ছে, প্রথম সূত্র এটা হচ্ছে মৌনতার সহিত করার চেষ্টা করবেন, তাড়াহুড়ো নয়। হ্যাঁ, তো যাই হোক, তো কল্পনা করে জপ করব, চোখ বন্ধ থাকবে। আমরা কল্পনা করব নফসে, তারপর কলবে, তারপরে হচ্ছে রুহুতে, তারপরে হচ্ছে আমাদের খফি লতিফাতে। তো এই চার স্থানে এভাবে রিপিট হতে থাকবে 505 বার। বুঝা গেছে? আর এই জবটা করতে হবে কি, আপনারা যারা ইশারের নামাজ পড়ে হচ্ছে, যারা তারাবির নামাজ পড়েন, তারাবির নামাজের পরে এটা করতে পারবেন। তবে একটু রেস্ট নিয়ে নেবেন। হ্যাঁ, রাত্রে শোয়ার যে মধ্যরাতের ব্যাপারে এই সময়টাও করতে পারেন। এটার সময় লাস্ট দেওয়া থাকবে হচ্ছে সেহরি খাওয়ার আগ পর্যন্ত। হ্যাঁ, তো যে কোনো সময় করে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, যারা তাহাজ্জুদে নামাজ পড়েন কিংবা পড়বেন ভাবতেছেন, তারাও করতে পারেন। এটা হচ্ছে পুরো রমজান মাসটা আপনারা এই সাধনাটা করতে পারবেন। হ্যাঁ, তাহলে বোঝা গেছে যে নফসে নফস লতিফাতে ইয়া হাদিউ, হ্যাঁ, তারপরে আপনার হচ্ছে এই কলব লতিফাতে হচ্ছে ইয়া খবীরু, হ্যাঁ, আর এই রুহ লতিফাতে হচ্ছে ইয়া মাতিউ, হ্যাঁ, আর খফি লতিফাতে ইয়া আল্লামাল গুয়ুব। হ্যাঁ, তো এই 4টা আপনারা
জিকির করবেন। তো 4টা জিকিরের মধ্যে আরেকটু ফাইজ আছে, একটু ধৈর্য ধরে এইটুকুটা দেখে নেবেন, তাহলে এই জায়গাটা যদি দেখে নেন তাহলে জিকির করতে সুবিধা হবে আপনাদের। তো ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি প্রথমে যখন নফস লতিফাতে যখন আপনি ইয়া হাদিউ কথাটা বলতেছেন, শব্দটা, এটার বাংলা শব্দটা হচ্ছে কি, হে সঠিক পথ প্রদর্শক। তো নফসে বসে থাকা খান্নাস কিন্তু আমাদেরকে পথ কিন্তু বিকৃত পথ আমাদেরকে দেয়, হ্যাঁ, আমাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়। তো সেক্ষেত্রে এই কমান্ডটা ইয়া হাদিউ, এই শব্দটা যদি হে সঠিক পথ প্রদর্শক, বারবার এই জায়গায় যদি আমরা কল্পনা করে নফস লতিফায় কল্পনা করে যদি আমরা কমান্ড করি, তাহলে কিন্তু কি আমাদের এই নফসে থেকে ওয়াসওয়াসের খান্নাস থেকে আমরা দূরে থাকবো, বিরত থাকবো। তাহলে ওটা কি জাগ্রত হলো, নফস লতিফা জাগ্রত হলো। এবার কলব লতিফাতে আমরা কি বলতেছি, ইয়া খাবিরু, হ্যাঁ, মানে মানে হে সর্বজ্ঞ, বাংলা হচ্ছে হে সর্বজ্ঞ। তো এখানে যখন আমরা হে সর্বজ্ঞ কমান্ড করতেছি, তখন হচ্ছে কি, ওই যে প্রথমে নফসে আমরা কি বললাম, সঠিক পথ প্রদর্শক, হ্যাঁ, ইয়া হাদিউ মানে হচ্ছে হে সঠিক পথ প্রদর্শক, হ্যাঁ। তো এখানে সঠিক পথ প্রদর্শকের এনার্জিটা চলে গেল কলবে, তখন কলবে যখন চলে আসলো তখন আবার কমান্ড করলাম হে সর্বজ্ঞ, মানে ইয়া খাবিরু, হ্যাঁ। এবার চলে আসলো রুহুল লতিফাই, হ্যাঁ, এটা যখন জাগ্রত হয়ে গেল কল, তখন রুহুল লতিফাই চলে আসলাম। রুহুল লতিফাই হচ্ছে ইয়া মাতিনু, হ্যাঁ, মানে অর্থাৎ হচ্ছে হে সর্বশক্তিশালী, কিংবা হচ্ছে হে শক্তিশালী, হ্যাঁ। তো এই যে এই রমজান রুহানি সাধনের যে ইয়াটা, এখানে এই রুহুটা, এই যে শক্তি বাড়ার যে ব্যাপারটা, এখানে বারবার কমান্ড করলেন, তখন এই রুহুরও শক্তি বাড়লো। প্রথমে নফস খান্নাসের কষ্টশীল থেকে বাঁচলেন, এই কল জাগ্রত হলো, সর্বজ্ঞ হলো, এই দুটা লতিফা জাগ্রত হয়ে যাওয়ার কারণে হচ্ছে রুহুল লতিফাই কিন্তু মজিজা তৈরি হলো। তখন কি হলো, সে শক্তিশালী হয়ে গেল এবং আপনি কমান্ড করলেন। এবার এই 3টা লতিফা যখন জাগ্রত হয়ে গেল, তখন আপনাদের থার্ড আই, আমাদের যে অদৃশ্য সবকিছু চিন্তা ভাবনার যে স্থানটা, সেটা হচ্ছে কি আমরা করলাম ইয়া আল্লামাল গুয়ুব, মানে এটার অর্থ হচ্ছে হে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী, হ্যাঁ। তো এই যে কমান্ডটা বারবার কমান্ড করার পর আপনি ওই নামের ফাইজটা আপনি আপনার ভিতরে হাসিল করলেন, হ্যাঁ, মানে এই যে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী যে ব্যাপারটা, হ্যাঁ। যাই হোক, এই নির্দেশনার স্থানটা একটু বড় হয়ে গেল, একটু ভালো করে দেখে নেবেন টেনে, তাহলে আপনাদের সুবিধা হবে জিকিরটা করতে, হ্যাঁ, এবং ফাইজটা বুঝতে পারবেন। তো জিকির শুরু করুন, ট্রাই করুন। তবে ট্রাই করার আগে অবশ্যই যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল বাটনটা ক্লিক করে নোটিফিকেশন অন অপশনটি চালু করে রাখবেন, অল চালু করে রাখবেন। তাহলে আপনারা সব ধরনের ভিডিও এবং পোস্ট সহ অনেক কিছু কথাবার্তা গুলো আমাদের চ্যানেল থেকে পেয়ে যাবেন, এরকম গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা। তো যাই হোক, আপনারা জিকিরটা ট্রাই করে দেখুন। আপনার প্রস্তুতি শেষ হলে আপনার মুর্শিদের চেহারা কল্পনা করতে করতে আপনার চোখ দুটি বন্ধ করুন। ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু
या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब
या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु
या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू
या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब
या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो
या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लमल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो
या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू
या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब, या हदीयू या खबीरू या मतीनू, या अल्लामल गुयूब,
या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु या मतीनु या अल्लामल गुयूब या हदीयु या खबीरु
या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनो
ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু
या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू
या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयूब या हदीयो या खबीरो या मतीनो
या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब
या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू
या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू या मतीनू या अल्लमल गुयूब या हदीयू या खबीरू
या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो या हदीयो या खबीरो या मतीनो या अल्लामल गुयो
ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব ইয়া হাদিয়ু ইয়া খবীরু ইয়া মতিনু ইয়া আল্লামাল গুয়ুব। এখন আপনার মুর্শিদের চেহারা কল্পনা করতে করতে আপনার চোখ দুটি ধীরে ধীরে খুলুন। প্রিয় সাধক সাধিকা, আপনাকে অভিনন্দন। আপনার রমজান রুহানি সাধনটি সফলভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম, জয় গুরু। হিন্দু ভাই বোনদেরকে নমস্কার। এতক্ষণ যে ভিডিওটা দেখলেন সেই ভিডিওটার টাইটেলটির নাম রমজানের রুহানি সাধন। তো রমজান রুহানি সাধন ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে সঠিকভাবে করতে পারছেন। তো আমি একটু এটার বিষয়ে আলোচনা করি। তো যদিও অনেকক্ষণ থেকে বসে আছেন, শর্ট আলোচনা করে আজকের মতো আপাতত বিদায় নেব। তো তার আগে আপনাদেরকে এই পবিত্র রামাদানের শুভেচ্ছা এবং আপনাদেরকে প্রার্থনা করি আপনারা যেন সঠিকভাবে সঠিক মজেজাতে রমজান শ্যাম জিনিসটাকে বুঝে আপনারা শ্যাম সাধনাতে মগ্ন হন। আমি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি। তো যাই হোক, তো আজকে তাহলে এই জিকিরটা 505 বার করলেন। হ্যাঁ, 4টা লতিফার কে কল্পনা করে, তো নফস লতিফা, কলব লতিফা, রুহ লতিফা আর খফি লতিফা, 4টা লতিফাকে সক্রিয় করলেন 4টা কমান্ড দ্বারা, গুণবাচক কমান্ড দ্বারা। তো ইনশাআল্লাহ এই জবটা আপনারা রেগুলার করবেন, প্রতিদিন করবেন। এগুলো এক্সট্রা আমল, রমজান মাসে বেশি বেশি
আমল করবেন, বেশি বেশি মনও থাকার চেষ্টা করবেন। আর রমজান মানে এটাই শুধু মনে রাখবেন আপনারা, রমজান মানে শুধু না খেয়ে থাকা, স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা এবং হচ্ছে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়া, এটাই কিন্তু, আর 20 রাকাত হচ্ছে তারাবির নামাজ পড়া, এটাই কিন্তু শুধুমাত্র সিয়াম সাধনা নয়, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সিয়াম সাধনার এগুলো হচ্ছে আনুষ্ঠানিক শুধুমাত্র সাবজেক্ট। কিন্তু ইন্টারনালটা হচ্ছে আপনার ভিতরের ষড়রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রতিজ্ঞাটাই হচ্ছে আপনার রমজান মাসে সিয়াম সাধনার হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। তো সেহেতু আপনারা বাস্তবিকভাবে জীবন চলার মধ্যে সবকিছুর মধ্যে সিয়ামটাকে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবেন, তাহলে আপনাদের এই রমজান, এই সিয়াম সাধনাটা হচ্ছে আপনাদের সাকসেস হবে ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, তো যাই হোক, এই সাধনাটা যেটা করলেন, এই সাধনা করলে বাক সিদ্ধি এবং হচ্ছে স্বপ্ন সিদ্ধি অর্জন করা যায়, সিদ্ধি হওয়া যায়। হ্যাঁ, কেমন বাক সিদ্ধিটা কেমন? আপনি কথা বলতে পারবেন, আপনাদের সাথে আপনাদের মনের ভাবগুলো বুঝে আপনাদেরকে যে উত্তরগুলো দিতে পারি, এটা কিন্তু বাক সিদ্ধি বলে। আর স্বপ্ন সিদ্ধিটা কি? যে স্বপ্নের ফাইজে, স্বপ্নের মাধ্যমে সঠিক স্বপ্নটা দেখা। আমাকে অনেকজনে বলে যে আমি এই স্বপ্ন দেখছি, আমি মোহাম্মদকে স্বপ্নে দেখে নিয়েছি, আমি হচ্ছে নিজেকে স্বপ্নে দেখে নিয়েছি, নিজের স্বরূপকে স্বপ্ন দেখে নিয়েছি। পরে আবার জিজ্ঞেস করে আমারে, এখন আমি কি করবো বুঝতে পারতেছি না। বুঝেন ঠেলা, লাউ ঠেলা বলে আমাদের চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভাষায়। হ্যাঁ, লাউ ঠেলা এবার। হ্যাঁ, তারপরে আমি বলি যে দেখ কেমন লাগে। হ্যাঁ, সিনেমা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে বলে নায়ককে। হ্যাঁ, এরকম হয়ে গেছে কাহিনী। স্বপ্ন উদয়, স্বপ্ন দোষ দেখে নাই দিয়ে বলে যে আমি সবকিছু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, যে স্বপ্নে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দেখতে পায়, যে স্বপ্নে নিজের স্বরূপকে দেখতে পায়, যে ধ্যানে নিজের স্বরূপকে দেখতে পায়, তার জীবন পরিবর্তন হয়ে যায়। তার ভিতরে আর কি করব আমি এই জিনিসটা থাকে না। তখন আল্লাহ তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে করায়। হ্যাঁ, অন্য মানুষকে জিজ্ঞেস করতে, অন্য পীরকে যে জিজ্ঞেস করতে হয় না তাকে যে আমি এখন কি করব বুঝতে পারতেছি না। কারণ তার ভিতরে আল্লাহ তাআলা বিরাজমান করে এবং আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়ে অনেক বিভিন্ন কাজকর্ম করে নাই। হ্যাঁ, তো যাই হোক, তো এই স্বপ্ন সিদ্ধিটা আপনার অর্জন হবে এই সাধনার দ্বারা ইনশাআল্লাহ। যদি আপনাদের বাস্তবিক সব জীবন জীবিকার মধ্যে রমজানটা, সিয়ামটা, অরিজিনাল সিয়ামটা আপনাদের মধ্যে যদি বাস্তবায়ন হয়, তাহলে এই অতিরিক্ত আমলগুলো দ্বারা আপনারা অবশ্যই এই ধরনের ফাইজগুলো অর্জন করতে পারবেন। একটা কথা মনে রাখবেন যে অতিরিক্ত ইবাদতের দ্বারাই আল্লাহ তাআলাকে পাওয়া যায়, আল্লাহর ওলি হওয়া যায়, আল্লাহর বন্ধু হওয়া যায়। হ্যাঁ, তো ইনশাআল্লাহ আপনারা করার চেষ্টা করবেন সঠিকভাবে। আমি আর আজকে এই ভিডিওর মধ্যে এতক্ষণ বসিয়ে রাখবো না, কারণ হচ্ছে রমজান মাস চলতেছে, সবাই টায়ার্ড থাকে, শরীরটা অনেকটাই দেখেছে যে দুর্বল থাকে। তো এই জন্য আপনারা আর এখন বসার দরকার নেই, ওই জিনিসগুলো ভালোভাবে একটু দেখে নেবেন। এবং যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। এবং এই সাধনাটা পুরা মাস চলবে এবং এই রমজান বিষয়ে প্রতিদিন আমি একটা করে ইনশাআল্লাহ একটা শর্টসে রমজানের বিভিন্ন টিপস গুলো, খাওয়া দাওয়ার টিপস গুলো, শরীরের ব্যাপারগুলো, এইগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করে দেবো। 60 সেকেন্ডের ভিডিও থাকবে শর্টস ভিডিওগুলোতে, আপনারা খেয়াল রাখবেন প্রতিদিন একটা করে টিপস দেওয়া থাকবে রমজান উপলক্ষে। হ্যাঁ, তো এই জন্য সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আর যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন অলরেডি, যারা তাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে ভালোবাসা। আর এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেন। বারবার বলতেছি কথাটা কেন, যে আপনাদের এই চ্যানেলটা অবশ্যই প্রয়োজন, সত্য প্রয়োজন। কারণ হচ্ছে অনেক চ্যানেলের মধ্যে অনেক ধরনের বিকৃত কথা, কিন্তু এই চ্যানেলটার মধ্যে আল্লাহর রহমতে, আমার মুর্শিদের রহমতে দেখবেন যে কোনো বিতর্কমূলক কথা, কোনো বিতর্কমূলক হচ্ছে কোনো গীবতমূলক, পরনিন্দামূলক কোনো ভিডিও দেখতে পাবেন না। আপনারা ইনফরমেশন, রাইট ইনফরমেশন গুলো, সঠিক ইনফরমেশন গুলো এই চ্যানেলের মধ্যে পাবেন। এই জন্য যারা সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই তাদেরকে রিকোয়েস্ট করে বলতেছি, তাদেরই দরকার, আপনাদেরই দরকার এই চ্যানেলটা আপনাদেরকে সাবস্ক্রাইব করার। হ্যাঁ, তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। কোনো প্রশ্ন যদি থেকে থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। এই ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করবেন। তো ভালো থাকেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন, আপনাদের জন্য দোয়া থাকলো। আল্লাহ হাফেজ।